नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे मार्च 2026 रे केमिति रहिबो राशिचक्र षष्ठ राशि कन्या राशि व्यक्तिविशेष मान शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपको एक अनुरोध जदि आप चैनल को प्रथम देखते आसते तो भिडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। तो दर्शक बंधु चलते आरंभ करवा आज आलोचना जे मार्च मसरे कन्या राशि व्यक्तिविशेष मान शुभाशुभ भाग्यफल। दर्शक बंधु ये कन्या राशि जार अधिपति ग्रह होती बुध यार शुभवार रविवार बुधवार शुक्रवार घातवार शनिवार शुभ संख्या 5 6 8 शुभ रंग सबुज धला नील। दर्शक बंधु यही मासरे आपणकर राशि गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानकर अवस्थिति कौन रहिबो से विषय नजर पकई नबा। बृहस्पति दशम स्थान रे, शनि सप्तम स्थान रे, राहु षष्ठ स्थान रे एवं केतु द्वितीय स्थान रे अधिष्ठान करुछन्ति। तो ये ग्रह मानकर गोचरीय स्थिति को नजर रखी आम यह विचार करिपरिबा जे कन्या राशि रे जन्म होइथिबा व्यक्ति मानक पई एही मास अनेक आह्वान रे भरपूर रहिबार संभावना अछि। कारण आपणक राशि षष्ठ भाव रे मास आरंभ रे राहु सूर्य बुध मंगल एवं शुक्र विराजमान हेबे। एही समस्त ग्रह स्थिति आधार रे आपनको निज स्वास्थ्य उपरे ध्यान देबाक पड़िबो। स्वास्थ्य समस्या गुड़िक आह्वानपूर्ण हो पारे। यह व्यतीत कर्म क्षेत्र रे एवं आपणक व्यक्तिगत जीवन रे आपणक विरोधी माने मुंड टेकेबाकू चेष्टा करिवे एवं आपणक विरक्त करिवे। मानसिक चिंता वृद्धि पाइबो। पारिवारिक सदस्यଙ୍କ स्थिति भल रहिबो। चाकरीजीवी मानक पई समय भल रहिबो किंतु व्यवसाय करुथुवा व्यक्ति माने किछि उत्थान पतनर सम्मुखीन होई पारंती। प्रेम संपर्क पाई मास मध्यम धरणर रहिबो। आपणकर प्रेम विवाहर मध्य जोग सृष्टि होई पारे। विवाहित व्यक्ति मानक पाई समय ठीक रहिबार संभावना देखा जाउछि। आर्थिक दृष्टिकोणरू एही मासटी दुर्बल होई पारे एवं आपणक खर्च वृद्धि पाई पारे। एही मासटी छात्र छात्री मानक पाई भल कहा जाई पारे। अनेक यात्रा होई पारे एवं सेमानक उपरे खर्च मध्य वृद्धि पाई पारे। दर्शक बंधु जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक कथा आम आलोचना करुथुले सर्वप्रथमे सेमानकर यदि व्यक्तिगत फल विषय आलोचना करिबा तबे प्रथमे देखिबा बृहस्पति विषय। बृहस्पति होचंती धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जस कीर्तिर कारक, समस्त प्रकार सकारात्मक दिगर कारक होचंती देवगुरु बृहस्पति। ये बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम नवम सप्तम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करिथांती। किंतु आपणक राशि पई दशम स्थान रे जो भावरु आमे कर्म विषय आलोचना करंती। तेणु बृहस्पति दशम भाव रे रहिले ना आपणको संपूर्ण रूप से शुभ फल प्रदान करें ना आपको संपूर्ण रूप से अशुभ फल प्रदान करेंगे। तेणु बृहस्पति फल आपण मध्यम धरण तो यही समय मध्य जदि आप व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में रोचते तेरे व्यवसाय रे आपणकर अत्यधिक लाभ न हो पारे किंतु व्यवसाय रे क्षति सम्मुखीन आपण हेबे नाही। अर्थात लाभ आपणकर मध्यम धरण रहिबो किंतु आशानुरूप लाभ आपण प्राप्त करि परिबे नाही। जदि आपण पार्टनरशिप व्यवसाय करूछन तबे आपणकर पार्टनरकर पूर्ण सहायता आपनको मिल परिबो नाही। जो माने शेयर मार्केट अर्थ विनियोग करूछन सेमानक पई ए समयटी अनुकूल नुहे। तेणु धैर्यर सहित आपण अपेक्षा करंतु किंबा अर्थ विनियोगरु सामान्य विरति नियंतु नहले आपण आकस्मिक भाव में धनक्षयर सम्मुखीन मध्य होई पारंती। एवं जो माने आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छे से समय सामान्य रूप से अशुभ फल प्रदायक हो पारे। आपणकर मन टिके पछ घुंचा दे पारे आध्यात्मिक क्षेत्र बा अन्य
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ବିରତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ବିଷୟରେ ବା ନୂତନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାରେ ଆପଣ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମନ ଫେରାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବା ଏକ୍ଜାମରେ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳତା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ। ଏହି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘରେ ବା ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ନୀ ଜନିତ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଶରୀର କଷ୍ଟ ବା ପତ୍ନୀ ଜନିତ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଜନିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ପୂର୍ବକ ଯଦି ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଆଗକୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଟିକେ ରହିପାରେ ପ୍ରତିକୂଳ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏପଟେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା ଏଇ ମାସରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଟିକେ ମାତ୍ରାଧିକ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଆପଣ ମାତା ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଏବଂ ଗୋତ୍ରରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ଷୀର ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ବା ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।